keutamaan. Dan saya tidak pernah melihat orang lebih ganteng daripada engkau, katanya. Kaget nih orang tua nih. Ya nggak apa-apa, katanya. Jadi Rasulullah masih belum membuka identitasnya. Dibawa nyampe ke tujuan, ditaruh. Rasulullah pamit, ampun nenek tua, kalau mau tak kembali lagi ke Madinah. Entar dulu kisanak, entar dulu anak muda. Enggak elok dan enggak baik kalau saya tidak berterima kasih dan menanyakan identitas kamu secara lengkap. Sebelum kau berpisah denganku, siapa engkau? Dari tadi senyum, saya cerita tentang Muhammad, kamu kok seneng sekali. Apa kamu sama dengan saya, katanya? Benci Muhammad juga? Oh enggak, saya enggak benci Muhammad. Siapa kamu? Akhirnya dijawab. Apa jawaban Rasulullah? Akulah orang yang engkau ceritakan dari awal sampai sini. Waduh, langsung apa bahasa sekarangnya, speechless nih. Langsung speechless. Speechless apa? Kaget. Oh, ketakutan. Kenapa ketakutannya? Karena Rasulullah adalah pemimpin umat takutnya bawa digebukin. Kalau saya wes tak bawa, tak gebukin, wes tak penjarakan. Ngene mboten. Gemeter dan bingung pikirannya. Waduh, ini saya dibunuh, ini segala macam wes. Karena gosipnya Rasulullah enggak. Saya tuh Masya Allah. Sampun, saya mau apa? Mau pamit. Entar. Engkau tidak marah saya ceritakan jeleknya dari tadi? Engkau tidak sakit hati di saat aku ceritakan engkau adalah orang-orang yang segala macam kejelekannya? Wahai nenek, di dalam Islam tidak diajarkan yang namanya kejelekan dibalas dengan kejelekan. Di dalam Islam, di saat pribadi yang dicaci, kita diajarkan untuk sabar. Tapi di saat agama dan Allah atau Tuhan kami yang dicaci, disitulah kita harus marah. Menangis nenek tua ini, menangis dan memeluk Rasulullah dan minta maaf dan minta masuk Islam pada saat itu juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga setelah masuk Islam, Rasulullah mau balik, apa kata nenek tua? Entar, ya Rasulullah, bolehkah aku kembali lagi ke Madinah? Bolehkah aku kembali lagi ke Madinah? Saya sekarang sudah tidak mau percaya gosip. Saya tahu engkau adalah orang mulia ya Rasulullah, engkau adalah orang pilihan Allah. Jadi semua berita yang disampaikan oleh orang-orang Madinah semua salah tentang engkau ya Rasulullah. Bolehkah saya? Wah, niki minangka apa? Minangka ada salah satu bukti dan cerita syama'il. Bagaimana kalau kita tiap hari anak kita diceritakan tentang ini? Bagaimana kalau anak-anak kita diceritakan dan dipertontonkan bagaimana Rasul dalam niki? Cuma masalah kesabaran, belum dalam kedermawanan Rasulullah, belum tentang kejujuran Rasulullah, belum tentang bagaimana Rasulullah dalam berbicara yang manfaat. Banyak masih. Makanya kenapa yang tadi saya katakan umat Islam adalah umat terbesar di Indonesia ini, terbesar sedunia, tapi terbobrok akhlaknya. Kalau Amerika banyak perzinahan, masuk A. Kenapa? Karena agama dan mereka adalah keyakinannya bukan Islam. Di Prancis masuk akal, di Israel masuk akal. Yang tidak masuk akal di Indonesia, terbanyak Islamnya sedunia, tapi lihat angka persentase perzinahannya terbanyak. Na'udzubillahimin. Karena tontonan kita memang sengaja oleh orang kafir, dari siang dari bangun tidur sampai menuju tidur lagi dipertontonkan suatu yang haram, sehingga otak anak-anak kita terpengaruh kepada suatu yang haram. Mari insya Allah kita berdoa kepada Allah dengan barokahnya maulid ini, dengan barokahnya memuji kepada Rasulullah SAW, anak-anak kita terutama masyarakat kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan anak-anak atau masyarakat yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada ulama, sehingga akan dijadikan masyarakat dan desa-desa yang mamla'u bil barokah, yang penuh dengan barokah, sehingga akan mencetak karakter anak pemuda-pemuda menjadi penerus Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Niki dari kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kajeng mboten maringi komentar utawi mauidhah, mboten eco kali Kacino Raji, mboten eco kali masyarakat Gamo,
salawis kari mangan tok. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, satu-satunya ibadah, satu-satunya amal perbuatan manusia yang dijamin pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sholawat. Andalan umat Islam, andalan umat Muhammad adalah sholawat. Ada enggak yang lebih dari sholawat? Sampai-sampai ada dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani azimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat, kalimat kedua-duanya kalimat agung. Kalimat ini, dua kalimat ini sangat-sangat ringan di lisan, tetapi pengaruhnya dahsyat sekali. Pengaruhnya luar biasa. Saqilatani fil mizan, memberatkan ketika nanti ditimbang di akhirat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi itu bukan jaminan. Kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimatani azimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan. Itu kalau diterima. Tapi kalau sholawat, makanya banyak ulama gak ada yang menjadi jaminan. Saqilatani fil mizan, itu kalau diterima. Tidak ada dawuh barang siapa yang membaca kalimatani maka Allah akan memberi 10 kalimatani, 10 azimatani, 10 khafifatani ala lisan. Tidak ada. Tapi kalau sholawat, barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, Allah ngasih balasan 10 kali lipat, 10 kali lipat maghfirah, 10 kali lipat rahmat, 10 kali lipat barokah. Karena itu yang menjadi andalan kita, yang menjadi jaminan kita hanya sholawat. Bahkan dijanjikan barang siapa yang semakin banyak membaca sholawat, semakin dekat dengan Rasulullah. Di mana itu jaminannya? Di surga. Di surga. Karena itu alhamdulillah, kalau kita ini sekarang ini hadir di majelis ini karena memang kita didatangkan oleh Allah ke sini. Bukan karena kita yang datang ke sini, kita didatangkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah karena mahabbahnya Allah, karena kecintanya Allah kepada kita semua. Bukan karena apa-apa. Lihat di dalam Al-Qur'an itu. Yuhibbunahum wa yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi pertama, Allah cinta dulu kepada kita, bukan karena kita cinta dulu kepada Allah. Karena kecintaan Allah kepada kita, maka kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang hadir di majelis sholawat, menjadi orang yang lesannya diharumkan, diharumkan, diwangino, ya wis diharumkan lah. Lesan kita ini diharumkan oleh para malaikat, diharumkan oleh Allah hanya gara-gara lesan kita pakai membaca sholawat. Insya Allah sholawat yang kita baca menjadikan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
menjadikan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والقدرة كشفت قناع هذا المسجد يبرز نوره كاملا في عالم دور نورا فاق كل نور وانفض الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطئ أمة أنيسا لجنابها المسعود ومشاركة له في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بديعا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون
أنس وسرارا تجدد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فقرب يهنا المثاني فوزار اليوم لغرب واستديع بجمال فوق في الحسن تفرق الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسادين مستمرين ليس ينفد حيث أتينا أطاعت ومع الفخر المعبى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولربي كل حمد جل أن يحصره العبد إذ حضرنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك النبي ونسعنا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصود مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وهدينا ناجا سيدي مرحبا مرحبا سيدي نصرت ونور الشاط مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بدياري وخرمكات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله
ببركات الهادي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وكرم الأراح منا يا الله بلك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبلغ المختار عنا يا الله من الصلاة والسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة النبي محمد وصلاة مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الصبح علينا ما دعا لله دار يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد يا ربي صل